سے پنجاب بھر میں پیٹرول بحران کو 5 دن ہو گئے۔ حکومت نے سی این جی اسٹیشن کھول کر بحران سے نمٹنے کا عارضی حل نکال لیا۔ دیکھتے ہیں لاہور سے بابر خان کی رپورٹ۔ گیس، پانی، بجلی تو پہلے نہیں ہے اور یہ پیٹرول پمپ کا عذاب ہمارے پہ گر گیا۔ پیٹرول کے حصول کے لیے 5 روز سے شہری گھنٹوں لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے کی اذیت برداشت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول نہ ملنے سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کچھ ان کا احساس ہی نہیں ہے، عوام بکاری بنا دیا سب کو، لائنوں میں کھڑے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے، صرف اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو آخرکار خیال آ ہی گیا اور سی این جی فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ وہاں بھی لمبی لائنیں اور پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے پیٹرول کی لائن میں لگے رہے ہیں، وہ نہیں ملا، اب سی این جی کی انہوں نے خوشخبری سنائی، وہ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی بھی گھنٹہ لگے گا، کبھی پلانٹ نہیں چل رہا، کبھی کچھ نہیں ہو رہا۔ بجلی اور گیس کے بعد پیٹرول بحران نے شہریوں کو گھیر لیا۔ عارضی حل نکالنے کی پالیسی کہیں نئے بحران میں شہریوں کو نہ دھکیل دے۔ اب پہیا چلے گا یا چولہا، لائنوں میں لگی یہ عوام ان بحرانوں کا مستقل حل چاہتی ہے۔ کیمرہ مین جاوید بیگ اور ساتھی رپورٹر مظہر اقبال کے ساتھ بابر خان، ایئر وائی نیوز، لاہور۔ اور پنجاب بھر میں پیٹرول کا بحران اب شدت اختیار کر گیا ہے۔ صارفین کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا ہے۔ زندگی کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں اس وقت پیٹرول کی فراہمی بالکل بند ہے۔ ہمارے نمائندگان مختلف علاقوں سے ہمارے ساتھ، مختلف شہروں سے موجود ہیں۔ فیصل آباد سے قمر زمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لاہور سے حسن حفیظ اور اسلام آباد سے فاروق اعجاز ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ ان تمام شہروں میں پیٹرول کی قلت کتنی زیادہ ہو چکی ہے اور صارفین کا کیا کہنا ہے، لوگوں کو کس قسم کی پریشانی کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے لاہور کا، جہاں سے ہمارے ساتھ حسن حفیظ موجود ہیں۔ حسن، یہ بتائیے گا کہ لاہور کے بیشتر پیٹرول پمپس ابھی بھی بند ہیں، جہاں پیٹرول ملنے کی امید ہے وہاں گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں، کیا بتائیں گے آپ؟ بالکل، یہ صوبہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور ہے اور صوبائی دارالحکومت لاہور کی کیفیت ایک گاؤں کے برابر ہے۔ نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، اور اب جو پیٹرول کی قلت ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ انتہائی پریشانی کا عالم ہے۔ صبح سے لے کے شام تک لوگ پریشان ہیں، لائنوں میں لگ کر پیٹرول خریدنے کے لیے یہاں لائنیں میں لگتے ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے بعد پیٹرول ہی ختم ہو گیا ہے اور جو لائنوں میں لگا ہوا ٹائم لوگوں کا جو ضائع ہوتا ہے وہ الگ سی ہے۔ یہاں پر خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ حضرات ہیں، پریشان حال ہے۔ لوگوں نے اسکولوں میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے جانا ہوتا ہے، دفاتر میں جانا ہوتا ہے، 3 دن کا اکٹھا پیٹرول لینے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرا کیمرہ مین وارث جمال سے کہوں گا کہ یہاں پر اگر جس طرح سے صورتحال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیٹرول پمپ کی، تو آپ کو یہ بتائیں یہاں کوئی مفت پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک لوگ یہاں لائنوں میں ہاتھوں میں بوتلیں پکڑتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کو پیٹرول مل جائے، لیکن پیٹرول کسی کی قسمت جو ہے وہ قسمت والا ہی ہوتا ہے جس کو پیٹرول ملتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر ٹینکر آیا ہے اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے کہ یہاں پر ٹینکر جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے اور پیٹرول کی مقدار ختم ہو جائے، اور لوگ پریشان ہیں اور گالیاں اور ساتھ لڑائیاں جھگڑا جو ہے وہ یہاں پر پیٹرول پمپ پر اسٹیشن پر معمول بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت لاہور کے بیشتر پیٹرول پمپ بند ہے اور جو پیٹرول پمپ ٹھیک ہے حسن، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، آپ سے مزید بھی لاہور کی صورتحال کے بارے میں جانیں گے۔ اسلام آباد ہم وفاقی دارالحکومت کا رخ کریں گے کہ وہاں پر پیٹرول کی قلت اس وقت کیا صورت اختیار کر چکی ہے۔ فاروق اعجاز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق، یہ بتائیے گا اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، کب تک اس بحران کے حل ہونے کا نظر آتا ہے امکان؟ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت کی صورتحال بھی دیگر شہروں کی نسبت کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہاں بھی جس پمپ کا بھی رخ کیا جائے وہاں لمبی قطاریں ہیں، گھنٹہ لگ کر قطار میں پیٹرول حاصل کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر کافی مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کتنی دیر قطار میں لگے رہے، یہاں پر ان کے دیگر جو معمولات زندگی ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ خصوصاً جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جن میں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، ان کی جانب سے کافی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کافی شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کتنی دیر تک لائن میں لگے، کس وقت وہ ٹھیک ہے فاروق، یہ بتائیے گا کہ صرف لاہور میں سی این جی اسٹیشن کھولے گئے ہیں، یہاں پر سی این جی نہیں بحال کی گئی، یہاں پر شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟
जी बिल्कुल, लाहौर में CNG स्टेशन खोलने का आज फैसला किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उनका ये कहना है कि जब तक यहाँ पर भी वफाकी दारुल हुकूमत और जुड़वा शहर रावलपिंडी में जब तक पेट्रोल की किल्लत है, उस वक्त तक यहाँ भी CNG स्टेशन खोले जाने चाहिए और ये जो पसंद नापसंद का रवैया है ये खत्म होना चाहिए और यकसा फैसले होने चाहिए पूरे मुल्क में और तमाम शहरियों के साथ ऐसे फैसले होने चाहिए। हमारे साथ फरूख एजाज इस्लामाबाद से मौजूद है, रुख करेंगे फैसलाबाद का। कमर जमान हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, ये बताइएगा फैसलाबाद में लोगों का क्या कहना है? बहरान अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जी, दूसरे शहरों की तरफ फैसलाबाद में भी पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिन चंद एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिल रहा है वहां पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, कारें, बसें, वैगनें खड़ी हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आमदोरफ्त के हवाले से। और यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूं कि 80% के करीब पेट्रोल पंप जो है वहां पर सप्लाई नहीं मिल रही, डिलीवरी नहीं हो रही पेट्रोल की, जिसकी वजह से वो बंद हो चुके हैं। जबकि चंद एक जो खुले हैं वहां पर भी एक उन्होंने मुकर्रर कर दिया है कि खास रकम से ज्यादा 300 और 500 रुपए से जायद का फ्यूल जो है वो नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। और जिन लोगों ने यहाँ शहर से दूसरे शहरों को ट्रैवल करना है, सफर करना है, जाना किसी जरूरी काम से, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खास मिकदार से ज्यादा पेट्रोल यहाँ भी नहीं दिया जा रहा। बहुत शुक्रिया। कमर जमान फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया हसन हफीज ने और इस्लामाबाद से फरूख एजाज हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और वजीर पेट्रोलियम की निराली मंतक है, उनका ये कहना है कि तेल सस्ता हुआ तो तलब बढ़ी और बहरान पैदा हो गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि कौम को बेवकूफ ना बनाए, अगर तेल ज्यादा बिका तो PSO क्यों कंगाल है। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन, ये है वो सवाल जो सब पूछ रहे हैं और हर एक अपनी मंतक दे रहा है। पेट्रोल मिलना बंद क्यों हुआ, इसकी मंतक दी वजीर पेट्रोल ने ये कहकर कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो फरोख्त ज्यादा हो गई और किल्लत पैदा हो गई। ये मंतक सुनकर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर से रहा न गया और ये जवाब दिया। PSO इस वक्त कंगाल हुआ बैठा है, वो इसलिए हो गया क्योंकि उनका तेल ज्यादा बिक रहा है। तेल ज्यादा बिकता है तो उससे तो कमाई आती है। ये कैसा अजीबोगरीब आपने निजाम बता रहे हो पाकिस्तान को कि तेल की कीमत कम हुई हुई है तो उसकी वजह से तेल ज्यादा बिक रहा है तो PSO कंगाल हो गया। फिर वजीर पेट्रोलियम ने फरमाया PSO ने पैसे खत्म होने का बताया ही नहीं। असद उमर का जवाब था, वजीर साहब अगर अपनी मिनिस्ट्री नहीं देखते, अब अगर वो आरजी जिसको लगाया हुआ 1.5 साल से मैनेजिंग डायरेक्टर, उससे आप बात नहीं करते, अखबार तो पढ़ लिया करो। लेकिन ये बात हकीकत है, सबकी नजरें उठ रही हैं वजारत खजाना की तरफ, जिसके पास पैसा भी है और इख्तियार भी। सवाल ये है कि इतने शदीद बहरान के लिए वजारत खजाना ने पैसे वक्त पर जारी क्यों न किए। अगर कोई माशी कारीगरी दिखाई जाती तो शायद पेट्रोल मंगवा लिया गया होता। सवाल ये भी है कि बहरान एक रोज में जन्म नहीं लेता, तो इस दौरान काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी में ये मसला क्यों न उठा। सब ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक पेट्रोल का जखीरा 2 या 3 माह का क्यों नहीं किया जाता। इन सब के जवाबात का अवाम को इंतजार रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पंजाब में पेट्रोल की अदम फराहमी पर नवाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पहले CNG नायाब थी, अब पेट्रोल भी नापैद हो गया। पहले तो यहाँ लाइनें लगी होती थी, CNG स्टेशन के ऊपर गैस नहीं मिलती थी, अब पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। और पेट्रोल आपको सबको पता होना चाहिए कि 60% तेल की कीमत इंटरनेशनली कम हुई है पिछले 6 महीने में। तो पहले तो पेट्रोल तेल सस्ता हो गया है। जब तेल सस्ता हुआ है तो पैसा तो उनके पास ज्यादा होना चाहिए तेल खरीदने के लिए, लेकिन पता चला है कि PSO डिफॉल्ट कर गया, तकरीबन 200 अरब रुपया उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल ही नहीं है। तो पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है और लाइनें देख लें कि पेट्रोल है नहीं। फिर सरचार्ज लगा दी है, सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर भी लगा दिए, बिजली पे भी लगा दिए। ये धरना होता तो ना अभी बिजली भी और सस्ती होनी थी, धरना होता तो पेट्रोल भी अभी और सस्ता होना था। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। उनका कहना है कि यह हमारी नाअहली है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत के साथ साथ सुई गैस की बंदिश ने लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया।
लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में सुई गैस नायाब हो चुकी है। घरेलू सार्फिन गैस लोड शेडिंग से शदीद अजियत का शिकार हैं। इस सूरत हाल ने घरों में खवातीन की मुश्किलात में बहुत इजाफा कर दिया है। ठंडा पानी होता, मुंह हाथ भी नहीं धोया जाता, इतना ठंडा पानी होता है स्कूल जाते हुए। गैस की परेशानी, गैस आंदी नहीं भाई, कोई नहीं हांडी रोटी पकदी, ना सुबह ही पका सकने ना राती पका सकने। गैस बंदिश के बायस घरों में खाना नहीं पक सकता, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले लोगों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। रोटी पकानी मुश्किल हो गई थी। गैस बिल्कुल मतलब है कि जड़ी इस तरह आंदी है कि ना होने दे बराबर। गैस की फराहमी का मसला इतना गंभीर हो चुका है कि दफातर जाने वालों को खाली पेट ही जाना पड़ता है। बगैर नाश्ते के घर से निकल रहे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सिर्फ गैस की वजह से बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं। गैस लोड शेडिंग का शिकार अवाम का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। गैस और पेट्रोल तो गायब है ही, दूसरी जानिब हुकूमत ने बिजली के नर्ख भी बढ़ा दिए। बार बार की आमरीत की सताई पाकिस्तानी कौम को जमहूरी दौर में भी कोई रिलीफ नहीं मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद बिजली की कीमत में कुछ कमी तो की गई, लेकिन उसके बाद चंद दिनों के वक्फे से 2 बार उसमें इजाफा भी कर दिया गया। इस बार 68 पैसे का ये इजाफा ऑब्लिगेशन फंड के नाम पर किया गया है। वजारत पानी और बिजली का कहना है कि पावर प्लांट्स के वाजिबात में मुसलसल इजाफे के बायस PSO समेत दीगर इदारे माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इससे पहले भी हुकूमत ने इस फंड के तहत बिजली की कीमतों में 60 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया था। दहशतगर्दी, महंगाई और लोड शेडिंग के मसाइल से 2-4 अवाम के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। इससे कबल अवामी रद्दअमल के जवाब में वजीर आजम का कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा मजबूरी की वजह से करना पड़ा। बिजली के नए मंसूबों के साथ ही कीमतों में कमी कर दी जाएगी। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के